all to play for. Let's see if the AFC Asia. And Sotron nil. That's the breakthrough they fought right before half-time. 70,000 fans are going up. Selamat datang di episode spesial pertandingan yang bisa jadi formalitas buat Jepang, tapi bisa juga jadi uji nyali buat timnas Indonesia. Yap, kita ngomongin matchday terakhir ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jepang versus Indonesia. Catat ya, tandingnya hari Selasa 10 Juni 2025 jam 17.35 WIB di Suita City Stadium, Jepang. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar pertandingan. Ini semacam tugas akhir sebelum Indonesia naik kelas ke ronde 4. Jepang udah pasti jadi juara grup C. Poin mereka 20. Jauh banget dari kita. Eits, jangan sujon dulu. Mereka cuma unggul sedikit kok. Ya 4 poin dari Australia yang ada di posisi 2. Tapi intinya, mereka udah aman. Tiket ke ronde 4 udah di tangan, paspor udah dicap, hotel mungkin udah dipesan. Jadi kalau dibilang ini laga formalitas buat Jepang, ya bisa jadi. Mereka tinggal main sambil latihan, siapa tahu sambil nyoba informasi baru, atau ngasih kesempatan pemain cadangan tampil. Kita bisa berharap sih. Sementara kita lagi anget-angetnya nih. Indonesia akhirnya lolos ke ronde 4. Bukan hoax, bukan mimpi, ini fakta. Kita menang tipis 1-0 lawan Cina, plus Bahrain juga kalah 0-2 dari Arab Saudi. Gabungan hasil itu bikin kita selamat. Timnas akhirnya lanjut ke babak berikutnya. Dan ini bukan lolos biasa, ini sejarah. Indonesia pertama kali dalam sejarah masuk ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Dan lebih kerennya lagi, kita jadi negara ASEAN pertama yang sampai tahap ini. Kita yang dulu sering diremehin di kualifikasi, yang katanya langganan jadi lubung gol, sekarang kita yang bagi-bagi tiket ke ronde 4. Tapi eits, jangan keburu ngerayain. Karena sebelum kita mimpi ke Piala Dunia, masih ada satu bos final yang harus dihadapi, Jepang. Iya, Jepang yang sama yang di pertemuan terakhir menyikat kita 4-0 di Jakarta. Itu bukan sparring bro, itu real deal. Bayangin Jepang datang ke kandang kita dan pulangnya bawa gol sebanyak kotak bento. Dan sekarang kita main di kandang mereka. Kalau kemarin aja kita jadi tamu yang gak dihargai, gimana kalau jadi tamu di rumah mereka? Tapi tenang. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Kesayangan kita. Sampai jumpa di laga bersejarah.